morning. Ma'am, mga guest ko pala, galing, taga saan kayo, ma'am? From Iloilo City, tingnan mo. Basta! Iloilo. Guwapa! Ang gaganda nila, ma'am. So, ma'am, ano experience to sa Lamborghini natin, ma'am? Nice, kuya! Best ride ever. Sa service na. Okay ba, ma'am? Okay. Yes. Super. Natural aircon, ma'am, no? I recommend, kuya. Maganda mag-picture si kuya. 100%. Basta Ilongga. Guapa! Thank you, ma'am. Thank you. Ayan, ma'am. Yung gitna na yan, ma'am, dating UST. UST. Santo Tomas. University of Santo Tomas. Diyan na nirahan si Jose Rizal. Ayan, Ayan, Rio sa taas. Nung sa UST siya nag-aaral kasi yung nanay niya may katarata. Gusto niyang gamutin. Dito siya nag-aaral ng ophthalmology sa UST. Then during the war, ma'am, yung UST naging kampo ng mga prisoners. Yan. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing. Kahit isa lang sa kanilang tatlo. Basta Ilongga daw, guwapa. So, ma'am, ito pala yung simbahan na, ma'am, 7 beses nasira, 8 beses inayos. Yung huling-huli, ma'am, ayun, Japanese and American flag. So, sila yung nag-donate para mapatayo ulit yung simbahan. Yun naman, ma'am, yung Palacio del Gobernador, panahon ng Spanish, dyan nakaupo yung mga gobernador general. Ngayon, kuya. Ngayon, ma'am, pag kailangan nyo ng permit for photoshoot, wedding reception, dyan kayo mag-inquire. So, hindi na siya for, Office na po siya ng Intramuros Administration, then Comelec. Oo, dyan magpapail ng candidacy sa Comelec. Buti na lang mga sexy yung guest ko. Safe lang kayo dyan, ma'am, safe lang. Kasha! Yeah! Parang 5552 na, ma'am. So, ma'am, dati siyang 2 tower. Nasa Lumindol nung 1880, bumagsak yung nasa aliwa. Kita mo tanong na. Sila lang. Sure okay, ma'am? Ano? So, ma'am, I hope nag-enjoy kayo sa tour natin. Yes, super! Highly recommend si Kuya, promise. 100%. Yeah. Maraming salamat, ma'am, sa pag-enjoy. Thank you din po, Kuya. All good. Follow, kuya. Oo. Follow ka Abangan namin, naman follow, namin, Like ma'am. and subscribe.